topic. So today topic is about registration of business entity. Before you want to open your business, or you need to think about registration or register your business. Very important. Why is it important? Because when you're doing business, you involve with a lot of money, liability. What else? You have paperwork, ownership, and so on. Semua itu kalau tidak dibuat dengan betul, tidak didaftarkan, dia akan mendatangkan masalah di kemudian hari, especially with LHDN, with financial. For example, we don't want bankruptcy yang mungkin berlaku akan menjejaskan personal account kita. Kita tak mahu itu berlaku dan tidak mahu mengganggu urusan peribadi kita yang tak ada kena-mengena dengan bisnes, dan juga tidak mahu dikejar oleh SPRM dan sebagainya. Okey, sebab tu sangat penting kita mendaftarkan perniagaan kita. Nak daftar di mana? SSM. Kalau bisnes kita ada syarikat biasa under SSM. Tapi kalau kita nak buka satu koperasi di under SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. So SSM tadi Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay, before you register, you kena tengok type of business that yang ada untuk didaftarkan. Okay, so type yang pertama, saya akan bagi jenis type dulu, kemudian explain sikit-sikit. Yang pertama adalah sole proprietorship. Ini satu owner, one ownership, yang the most popular in Malaysia. The very simple one. Tak ada banyak paperwork yang perlu disediakan, dan paling mudah untuk dikawal, untuk dimonitor. Okey, sebab ada one ownership. Okey, jenis kedua, kalau ada dua owner, kita panggil dia partnership. So partnership ni dia lebih kurang ownership, cuma dia ada penambahan partnership ni lebih kurang sole proprietorship, cuma di penambahan owner. So penambahan owner bermaksud dia akan ada banyak kerja di situlah. Contohnya in decision making dan yang lain-lain, kerana dia ada lebih daripada dua kepala kat situ. Okey, type yang ketiga, limited liability partnerships. Okey, so yang membezakan type ini dengan partnership tadi, type yang kedua. So yang pertama, in term of ownership dia lebih kurang sama. Ada minimum 2 owner atau lebih, tidak lebih daripada 50 lah, lebih kurang. Dan dia support start up business or small medium entrepreneurship, joint venture, and also venture corporation. So they have a separate legal entity, and then they combine private limited companies. So that is the type number 4, and conventional partnership. So they combine type number 2 and type number 4 and become limited liability partnerships. Bagusnya antara ni, no painful reporting requirement. Reporting ni buat paperwork is not easy. So banyak kerja kena buat. So itu type yang ketiga. So type yang keempat adalah private limited companies. So this one, when you have big companies dan many ownerships, dan well, this more lebih complicated berbanding yang tiga yang tadi. Okay, untuk private limited companies must use sendirian berhad. Okay, tak boleh pakai enterprise, mesti guna sendirian berhad. Kemudian illegal bind to legal entity, they separate from members and founder. They have several, so under this type, private limited companies, they have several entrepreneurs contributing to a bigger capital sourcing. So dia gabung banyak under satu. Dia macam satu umbrella. So start with one or single director up to maximum 50 directors. Okay. So di sini you dah nampak, bila directors ada ramai, so ada banyak kepala untuk kita running cara to discuss in order to make decision is not easy. So it's complicated. Under this type of company, you must have secretary, company secretary, and also company auditor. Every year akan diaudit. So di sini tidak boleh buat ada kesilapan di mana-mana, especially in your financial
statement mesti tepat. Kalau tidak, boleh di question di sini bila audit buat kerja, buat siasatan dan SPRM maybe terlibat. Okay. Under this company also, management and financial contributed by members based on their ownership percentage. Kalau lebih banyak contribution dia, maksudnya lebih banyak dia menyumbang duit pada dalam company ini, bermaksud ownership dia akan lebih, percentage dia akan lebih banyak. Kalau company tersebut banyak dapat keuntungan, so percentage keuntungan kepada siapa yang terlibat dalam ownership tu akan dapat lebih. Kalau contribution dia tak banyak, so sikit lah yang dia dapat. Tapi kebaikannya kalau company tu rugi, it's problem, so yang sikit partnership, sikit percentage tadi tu, sikit lah terjejasnya. Siapa yang lebih banyak lah dia menanggung kerugian akibat masalah yang berlaku. So of course dia ada pro and con. Untung pun untung lebih, kalau rugi pun rugi lebih. Okay, this type of company not allowed public to buy the company shares. Hanya yang dalam ni sahaja, maksudnya yang terlibat dalam partnership. Okay, so that is a type of business. Nak register dekat mana kan? Where do you want to register the company? Okay, so you can go to www.com.my. And another one is www.skm.com.my. Macam saya beritahu awal tadi, if you want to register for company biasa, go to SSM. Kalau koperasi, so SKM. Okay, so dekat sini ada ditunjukkan, ada bila dibuka saja itu, dia ada guideline macam mana nak register, panduan-panduan yang diperlukan atau mungkin dokumen yang diperlukan.